Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim GX epizodu i to epizodu Shadow Rider Don Zalug. Don Zalug je jedan od karaktera koji je bio Shadow Rider u GX-u. Znači jurio je one ključeve da bi pomogao Kagemaru da ključe one Shadow Beasts ili Phantom Beast. Sacred Beast, da. On nije klasičan neki tamo karakter, on je zapravo Duel Monster, znači on postoji kao Yu-Gi-Oh karta, odnosno Duel Monsters karta, koji je nekako oživeo na neku foru i postao deo tog univerzuma, znači kao pravo biće. On je samo jedan od takvih bića u GX univerzumu, Yu-Gi-Oh, tako da ima ih više, ima čarobnica, ima Kozaki, ima Dark World, onaj Monster King of Dark World, ima raznih. Čak i Jinza ima kao duelista, tako da nije jedini u tom fazonu. Njega kao Speed Duel karaktera smo dobili u boksu koji se zove Speed Duel GX Duelist of the Shadows, to je ovaj boks, ali nismo dobili njega kao njegov špil, nego samo skill, i to samo jedan skill. Ja mu nisam radio neki custom made skill jer mislim da mu je ovo sasvim ok. I mislim da je dosta jak špil u odnosu na druge anime, da kažem, špilove. Što se tiče njega u epizodama, on se borio protiv Cheza. Chez je imao tad Oyame i Dark Arm Dragona, odnosno Arm Dragona, i on imao svoje Dark Scorpione jer je on njihov lider. Naravno, svi Dark Scorpioni, kako se sjećam, anime su bili isto kao onako, kao ljudi, oživjeli su nekako. Mislim da su oživjeli baš preko ove majlije što on ima na oku. Čini mi se da je nešto u tom fazonu. Inače, pogledajte sleeve što sam našao za skillove. Kao prismatic rare, nešto kao fazon. Ne znam koliko se vidi. Sa zadnje strane običan, a sa prednje, evo ga vidiš. Zavisi kako svetlo padne. Dobro, da, preko te majlije čini mi se da su oni svi oživjeli na neku foru, kroz neku Yu-Gi-Oh magiju. I da, oni su imali tu neku svoju misiju i da, bio je duel protiv Cheza i to je to. Iskreno, skill baš imitira ono što je on radio u animeu, pozvao je sve svoje Dark Scorpione, svoj gang na teren. Doduše u Speed Duelu ne možemo sve da ih pozovemo, ali možemo da imamo njih troje, njega kao glavnog i još dva čudovišta, to je Dark Scorpione. Just what I wanted! The one and only Don Zalug! And when I say one and only, I really mean it, because, my children, I am him! I ništa, to je to. Ajmo da vidimo šta ovaj špil ima u sebi i šta se je to nešto kuvalo. Počnemo sa skillom Shadow Rider, Don Zalug. Evo ga. At the start of the duel, flip this card over. Znači, na početku duela flipujemo ga i kažemo ovako. No one suspects the Dark Scorpion gang. Don Zalug skill, pa kaže. Once per duel, during your main phase, if you control Don Zalug, you can discard one card to special summon two Dark Scorpion monsters with different names from your hand and deck. One from each. Don Zalug and Dark Scorpion monsters you control can attack directly, but when they do so using this skill, the battle damage inflicted to your opponent becomes 400. You cannot summon or set any monster except Don Zalug and or Dark Scorpion monsters. Znači, ceo špil mora da sadrži samo Dark Scorpion i Don Zaluga, jer ne možeš ništa drugo da samenuješ. Bukvalno ti sprečava špil da samenuješ bilo šta osim njih. Ovo što napada direktno preko skilla jeste da je 400 samo, mali damage, ali efekti njihovi su toliko bolesni da ti sprečavaju da igraš. Ili ti vrati čudovište u ruku, ili ti vrati čudovište na vrh špila, ili ti uništi nešto, ili ti diskarduje. Baš su onako bolesni.
Tako da, ajde vidimo kakav sam špil to ja sastavio. Evo ga, Don Zalug, ultra rare, mnogo mi se sviđa, iz booster pakovanja, i to je to, vidi ga kako je dobro. Međutim, on je ultra rare, ali još 2 kopije njega imamo ovdje koje su secret rare. Doduše, tu je i 3. secret rare varijanta, ali ovo je on, a ove 2 secret rare su kao karte njega. Čekaj, vidim kako se vidi bez... Da. Top. Da, pa mislim, kako bi ovo bio Don Zalug skill bez njega. Bez 3 komada njega. Ajmo dalje. Imamo dalje sljedeći 3 komada. Sljedeći 3 komada su Dark Scorpion, Maned Thorn. Ona je izlazila iz više setova, čini mi se, SBCB i SBC1. On je iz boostera i GX1, mislim da je common iz GX2 ili 3, ne znam koja je ovo verzija. Tako da već iz različitih setova smo dobijali njih. Da, i ona služi u fazonu, zašto beše ona, ti je tu da uzmeš jednu Dark Scorpion iz deka u ruku ili da targetuješ iz groblja da je dodaš u ruku. Znači ona reciklira ove škorpije i kako se zove Don Zaluga. Ne, on samo škorpiju. Dark Scorpion, da. Dark Scorpion Gorg the Strong. On je jedini level 5 u špilu. I ima bolestan efekt, isto kada udari direktno. To jest damage kada napravi. Target on monster opponent controls, što da target on top of the deck. Znači njegov deck, ovaj špil efekt je toliko bolestan da mene mnogo nervira. A ima i ovaj mill deo, gdje bukvalno sa vrha špila ti pošalje na groblje kartu. Tako da, ali mislim da je ovaj prvi efekt mnogo bolesniji. Tako da 3 njega naravno, 3 ova lika, što je ovo? Ovo mi sleeves jeben, ok. 3 Dark Scorpion Cleave the Trap Remover. Znači on ti je da sjeve protivničke spell ili trap. Ili da pošalje 2 karte sa vrha špila na groblje. Tako da i on je boleština. Znači bukvalno špil može da radi na mill fazon. Da izmiluješ protivniku sve karte na groblje. Ili da ga toliko iznerviraš da ne može da igra bukvalno. Dark Scorpion Chick the Yellow. I njega sam stavio 3 ovaj špil. Realno neki od njih ne moraju da se igraju 3. Ali eto, meni, pošto u kako se zove, anime duelima on malo jači deck. Stavio sam 3 da bi imao što više karata u špilu i da bi mu bilo teže da ih izvuče. Samo sam ga na taj način samo nerfovao. I bukvalno vraća kartu sa terena u ruku protivniku. Znači i to kart, ne monster ili spell ili trap, nego kartu, brate. Mnogo su bolesni. Sljedeće što sam mu dodao, pošto on samo njih može zbog skilla da poziva, to mu je nerfovanje. Jedan Diddy Crow, da ima neku kartu dodatnu van toga. Vidio sam ljudi da dodaju svirku riba ovdje, jer isto svirku riba radi iz ruke. Međutim, ja nisam htio svirku riba ovdje da stavim, jer iskreno ne bi da ubacujem nijednu kartu koja baš nije njegov fazon. A i svirku ribu mi više idu uz neke ritualne špilove, pa sam tamo dao. Zato sam njemu dao Master Craftsman's Gamil. Jer on može da se diskarduje i pojačaš jedno tvoje čudovište za 300 ataka. Što nije loše, onako da protivnika zeznaš. Doduše ovo je u side decku, nisam ubacio sleeve. Ali eto, stoji tu kao da može da se ubaci u ovaj špil, jer ne mora da se normalno samo, igra se iz ruke. I protivnik može da se zakuca u tvoje čudovište, što ti opet donosi njihove efekte. I to je super.
Šta sam mu dao od Equip karata? Dao sam mu Lightning Blade, United We Stand, jer to nekako ujedinjuje ovaj gang, i Fusion Sword Musarame Blade, koji eto dodaje Warriorima. Če ove dve su zato što su sve Warriori, ova je što, eto, tematika neka. Hidden Armory, zato što već ima 3 equip spela, ovo mu dobro dođe da srčuje te karte. Kad smo kod srčovanja, Reinforcements of the Army, da bi srčavali uglavnom Don Zaluga, da bi aktivirali skill. Jedna je ovdje, realno prejak mi je skill, ovaj špil da bi igrao više, a i igram zabavu, ne igram metu. The Warrior Returning Alive, isto da vratimo nekog Don Zaluga ili bilo kog od njih sa groblja u ruku. Veil of Darkness, mislim da bi zamenio ovo za jedan Allure of Darkness, ali šta znam, neka ga za sad ovako, pa dok ne promenim mišljenje, pošto sam da zajevam opet, fuck. Nobleman of Crossguard, tu je da bi odbranu protivniku prošli što prije, da napadamo direktno van skilla. Imamo trap kartice, Floodgate Trap Hall, da, pošto realno nema neka jaka čudovišta, svi su slabi, najjači je mislim ovaj Gorg od 1800, znači baš slabo. Da bi imao neku zaštitu, Floodgate Trap Hall, Ryoraku Field, nekako mi liči na njih, kao da je ovo neki njihov brat koji nije ubačen u speed duele, vjerojatno nije, ali ok. Raising Energy također, ja sam pomislio, neko mi je rekao jedno tak da zapravo nije ovo nijedan od njih, ali meni toliko liči na nekog Dark Scorpiona da to nije normalno i onda sam mu dodao i to. A i ovo isto služi na foru ove karte, da se bukvalno boostuješ u ataku da bi se protivnik samo zakucao u tebe. Reinforcements of the Army i Inspection, bukvalno ista karta, samo jedna je malo jača od ove. Reinforcement, znači Inspiration je jača od Reinforcementa. Isti fazon, bukvalno ove karte su iste, samo po jačini. 500, 700, 1500. I Battle Guard Rage isto na Warriore se kači i dodaje im 1000, znači eto ovako može. Znači bukvalno ovaj špil ne napadaš. Upašćeš u zamku lagano, ovako. Još ćeš da primiš damage i onda ćeš da im aktiviraš efekte i onda si u velikom sranju. 2, 3, 4, 5, 6 trapova. 6, 5, 6, 7, 8 ovih. To je koliko? 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30. I ova je side karta da se izmeni ako zatreba. Tako da to je to, taj špijel, mislim uvijek može to da bude mnogo bolesnije, jače i to, ali kao što rekao, ja ne pravim ovo da bude boleština, nego pravim da bude anime accurate koliko može, a da je vezano samo za speed duel. Kako su dobre ove karte. Ne mogu da ga zasvetim kako treba. Nema se. Top. To vam je bio Don Zalug. Shadow Rider. Shadow Duelist. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Hvala na gledanju i praćenju i to je to.